Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va poursuivre le budget d'investissement, et plus précisément le choix d'investissement. واليوم غنتريتيو ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne ou le taux interne de rentabilité. Bien sûr, على حسب لي بوكان على حسب لي بروف كل واحد شي يسمي. Alors شنو هو هاد لو طو؟ لو taux de rentabilité interne هو لو طو اللي فيه تتكون لا فان est égal زيرو. لا فان nul. يعني هنا l'investissement يعني داك لي كاش فلو اللي كنا غانيي دوك لي كاش فلو كنا كالكولي يلا تيجيونا يلاه ايت ايغال داك لانفستيسمون اللي عندنا دونك اون با ما عندناش داك لو سوربلوس ديال لو غان دونك هاد لو تو دو رونطابيلتي انترن هو سي اون ميزور تتحدد لك شنو هما دوك لي كاش فلو اكtualisé وسكون نابل لو فلو تريزوري فيتور يكونوا كلهم ايت ايغال لانفستيسمون هو لو طو اللي فيه دوك لي كاش فلو ايت ايغال لانفستيسمون يعني ما عندكش ان سوربلوس ديال لا رونطابيليتي دونك بور كالكو يعني انه هو لو سوي هو لو طو اللي فيه لو سوي يعني هو في العتبه اللي موراه عاد يكون عندنا لا رونطابيليتي حيت نقولوا السوي دو رونطابيليتي هو لو شيفر دافير كريتيك اللي موراه تكون لا رونطابيليتي كذلك في طو دو رونطابيليتي انترن يعني هو لو طو اللي فيه يلاه اون سوفونير ا بايي يلاه هذوك لي زانفيستيسمون يلاه فيه تنغطيو غير لانفستيسمون ديالنا دونك alors بالنسبه لنا لو طو دو رونطابيليتي كومون اون لو كالكول راه هو لو طو اللي فيه لافان ايت ايكال زيرو بمعنى نوصل لك ان لا فورمول ديال لافان ايت ايكال لونسومبل دي كاش فلو اكtualisé نقسم منهم الكابيتال انفيستي يلاه تعطينا ايت ايكال زيرو يعني هو لو طو اللي فيه دوك لي كاش فلو ولا لي فون نت تريزوري اكtualisé تنقسم منهم الانفستيسمون دوك هنا ايت ايكال زيرو دوك لو طو تسموه لو طو دو رونطابيليتي انتر سي بون الوغ هذا نتهضروا على لو طو دو رونطابيليتي انتر بيان سور غتقول لي كومون اون لو كالكول دونك بيان سور فيه ان بو دو ترافاي هنا اون فوا لو فوار ا بارتير مناش من ليكزارسيس دابليكاسيون كون ا تريتي في لا فالور اكتويل نت دونك اون فوا فوار اون فوا ريبروندر داك ليكزارسيس ها هو ليكزارسيس بيان سور عندنا les données, les ventes, l'investissement, le taux d'actualisation 15%, le taux IS proportionnel. Donc, une fois calculé ici, le taux de rentabilité interne. Bien sûr, comment on le calcule? Là, on va passer étape par étape. Donc, on va corriger. Alors, on a le tableau fait les années, on a le total, on a la vanne à droite. Donc, le cash flow qu'on a calculé la dernière fois, on met un dos. Maintenant, on a déjà calculé le cash flow actualisé de taux de 4%. Donc, il va dans les cash flow actualisés. On a appliqué la formule. Où les cash flow à la 1 plus l'auto à la puissance l'année. Donc, comme application, alors on va le voir. Il y a 490 000 à la 1 plus 15% à la puissance l'année. Il y a la première année. Ce qui va donner 426 086. La même chose pour deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Donc, on va maintenant le montant. Bien sûr, pour calculer la vanne, il faut calculer le total des cash flow. On a calculé le total des cash flow. Maintenant, on va calculer la vanne. Donc, la vanne, juste un petit rappel, sachant qu'on a le capital investi, ou 2 millions de dirhams. Donc, pour calculer la vanne, l'ensemble des cash flow actualisés, moins le capital. Moins 2 millions de dirhams plus l'ensemble des cash flow actualisés. Soit on a un lavan, اللي هي شحال 1 973. Maintenant, هنا lavan عندنا elle est grande. دابا خاصنا نقلبوا على لو طو اللي فيه lavan est égal 0. Donc on va essayer avec les taux. كل ما طلعنا من لو طو كل ما lavan تتصغر. Donc on va augmenter, on va essayer avec 25%. Si on applique على هذيك هي la cash flow divisé على 1 plus taux ديال 25% à la puissance 1 يعطيونا هاد لي مونطون هادو دونك سوا on calcule le total ديالهم غيجي لنا 2 998 592 دونك سوا غتعطينا 998 باقي ما لقيناش داك لو طو اللي فيه تتكون لا فاليتي ايكال 0 بيان سور on va essayer avec 30% la même chose
Donc ça va me donner les valeurs, comme on a fait pour 15%. Donc ça a un total de 2 665 000. On va appliquer moins 2 millions de dirhams de l'investissement. Ça a 665 518,06. Donc on n'a pas, on sommes à zéro. Donc on va essayer avec 40%. La même chose. Donc ce qui va me donner 2 148 102. Donc si on soustrait les 2 millions de dirhams, on a 148. Donc on a réduit le montant. Maintenant on va aller à 44%. Donc, on a essayé 44%, j'étais à 490 000 divisé par 1 plus 44% à la puissance 1. Donc, on a maintenant les montants. Donc, automatiquement, j'ai 1 983 000. Alors, ce qui va me donner moins 16 000. Donc, là, on a pu trouver un taux de rentabilité interne. Il se situe entre 40 et 44%. بحيث أن 0 j'ai ma bin moins 6587,13 ou 148 000. Donc on va essayer maintenant de trouver le taux qui se situe entre les deux montants. Donc on va essayer avec 43%. On va essayer de réduire. Donc on a appliqué la formule. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Alors 202 22 703. Là, si on soustrait les 2 millions de dirhams, maintenant 22 703. Donc, le taux, il est situé entre 43% et 44%. Donc, on a réduit d'abord avec la marche. Donc, on va essayer avec 43,5%. Maintenant, le montant tel qu'il est. On a calculé le total. J'en ai 2 908,62. Ça maintenant 2908,62. Donc, pour bien focaliser, si on essaie avec 43,6. Donc, 43,6%. C'est 490 000 divisé par 1 plus 43,6% à la puissance 1. La même chose pour les autres. Donc, دينا 490,000 قسمناها على 1 زائد 43,6% أس 1. بحال درنا 15%. والتالي درناها à la puissance 2 أس 2 أس 3 أس 4 على حساب les cash flow. Voilà combien on a trouvé. Donc on a calculé, on a trouvé 1 998 985. Donc maintenant moins 1014,27. Alors donc le taux de rentabilité interne, les fait 0, il se situe ما بين 43,5% et 43,6%. Donc pour ne pas s'aventurer, on peut dire même qu'on les virgules. Donc pour résumer, donc on a le taux il se situe فاش. Donc on a le taux il se situe واش. Donc on a le taux de rentabilité interne il se situe entre 43,5% et 43,6%. Donc il y a pour résumer, on a 43,5%. Mais le taux réel il se situe entre les deux, 43,5% et 43,6%. Donc à travers l'exercice, on a pu montrer comment on calcule le taux de rentabilité interne. On espère bien on a bien expliqué les choses d'une manière ou d'une autre. Mais pour maîtriser la chose, comment on a calculé la vanne, bien sûr, il faut retourner à la vidéo précédente, dès le choix d'investissement, sur lequel vous trouvez les étapes, comment on a calculé la valeur actuelle nette. On vous remercie de votre suivi. Passez une excellente soirée et à la prochaine pour voir les autres méthodes de choix d'investissement, ce qu'on appelle l'indice de profitabilité, la durée de récupération de capital. Passez une excellente soirée et à la prochaine.